सब्जेक्ट पर स्वागत दर्शक बंधु प्रेम किभଳି भावे स्त्री बा पत्नी निज स्वामी को हत्या करछि किछि नुआ कथा नुहे बा एमिति एक रिपोर्ट नुहे जहां नहीं चर्चा होई नाही किंतु उत्तर प्रदेश से बारंबार एभଳି भावे घटना सामना करछि निकटे उत्तर प्रदेश से एभଳି घटना को लिए चर्चा हेतला उत्तर प्रदेश मिरट जिले में स्वामी हत्यार चांचल्यकर घटना क्रमागत भाव में बढ़ी चलछि बा सामना को आसुछि बहुचर्चित सौरभ हत्या मामला ए पर्यंत समस्त मनरू लिभिनी अभियुक्त मुस्कान रस्तोगी एवं साहिल परे आउ एक हत्या मामला सामना को आछि दुईटी हत्याकांड घटिला एबे आउ एक घटना सामना को आछि किभଳି भावे स्त्री जनक निज प्रेमिक सहित मिसी तांको स्वामी को हत्या करछन्ती परवर्ती समय किंतु दर्शैछन्ती सते जेंती तांको स्वामी को साप दर्शन करछि बा सर्प दर्शन करछि जहा फल रे तांकर मृत्यु हो जायछि किंतु से कथा पूरा पूरी सामना को आसला जेतले शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसला बा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला पूरा कथा सामना को आसला जेतले पुलिस संदेह पड़िथिला एथिपे संदेह बढ़ला कारण ए वीडियो वायरल हेतला जो वीडियो रे देखा जायतला जे तांको स्वामी जे अछंती अमित से सोईथिले तांको तळे अर्थात तांकर शरीर तळे सापटी रहितला तापरे जेतबे तांको डाक्तरखाना को निया गला से समय तांकर मृत्यु हो जायतिबा कथा डाक्टर कहितले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मध्ये आसिला किंतु ता पूर्व तांको शरीर रे जो चिन्ह थिला से समय स्त्री मध्ये कहितले कि तांको स्वामी को 10 थर विषाक्त सर्प दंशन करछि एकथा से कहितले स्वामी को ना होछि अमित आउ स्त्री जे थिले स्त्री तांको राभिता जे थिले सी जेतले कहते कि तांको स्वामी मृत्यु होती सर्प दंशन में परवर्ती समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला परे पुलिस संदेह बढ़ीला कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधासल कहुला कि सर्प दंशन जो विष रही शरीर भीतर को जाइना ता पूर्व स्वामी मृत्यु हो जाता परवर्ती समय जितेबाला पत्नी को पचरा उचरा करागला पूरा घटना सामना को आसला पूरा घटना यह थिला कि स्त्री बा पत्नी राभिता जड़े पुओ को प्रेम करते ना होची बा तांको प्रेमिका ना होची अमरजीत आउ उभय एक वर्ष है प्रेम संपर्क में रही जहाँ तांको स्वामी अमित जानी जाते और से विरोध करते जहाँफल उभय चिंता करते कि भाव स्वामी को रास्तार हटई देवे ये प्लानिंग से माने करते जहाँ फल से माने प्रथमे तंटी चिपी हत्या करते अर्थात उभय मिसी तंटी चिपी हत्या करते अमित कर परवर्ती समय धरा पड़े ना बा सर्प दंशन में मृत्यु होती जनवाई यह भाव कांड भियाई से माने पूर्वर प्लानिंग अनुसार जन को 1000 टंका देते हाथ में साप आंटले जार वीडियो भाइराल होता फल समस्ते भाई सर्प दंशन ही अमित मृत्यु होती अधिक आलोचना करने सुचिस्मिता पृष्टि जोड़ी होती समाजसेवी मैडम आपन स्वागत पूरा घटना आप शुणुते यह भाव गोटे हत्याकांड को नहीं चर्चा किंतु बारंबार आप देखो प्रेम संपर्क किभଳି भाव हत्याकांड घटुची स्वामी को मारुची स्त्री ए कथा को आपड़ किभଳି देखते यार गोटे कौन प्रभाव देखते आप वार्ता कौन जाऊँगी समाज को धन्यवाद देखो आम प्रतिदिन भारतर कोण अनुकोण यहीपरी भाव घटना सब देखा पाऊँ बर्तमान बढ़े लगी दिन को दिन सब घटना बढ़े लगी आप किसी दिन पूर्व जो नील ड्रम कथा देखते स्वामी को मारिक नील ड्रम सीमेंटिंग करते आउ किसी दिन पूर्व आम ए विषय डिस्कसन करुले कॉफी विष देकी मारे पछे नथिले देखो ए सब जिनसर मूल कारण ही माने मानसिक रूप से परस्पर प्रति जो गोटे विश्वास रहा कथा से स्वामी स्त्री भितर विश्वास आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी यहाँ मु कहूँ यहाँ गोटे आम भारत में गोटे सर्वे करापाखि 83% कपल से माने परस्पर प्रति संतुष्ट नुहति कौन कारण से सामाजिक हो पारिवारिक हो एवं विभिन्न कारणवशत से माने खुशी रहूना परस्पर प्रति आजिकल बर्तमान जो भाव में आम ए जुग एवं आम जो मैट्रिस्टिक दुनिया रे बंचुचे बर्तमान आमर जो नैतिकता थिला पूर्व से नैतिकता आस्ते आस्ते लोप पाउची गोटे विश्वास को लेकिन गोटे संपर्क सृष्टि हुए एवं सबुठ बेसी बड़ कथा है मैडम आप अनेक समय आलोचना करछन्ती जदि जने स्त्री उपर अत्याचार होउची बा संपर्क भल नाई विवाह विच्छेद घटुची ताकू मध्य केतेकांशरे समस्ते समर्थन करछन्ती किंतु जड़े स्त्री किभଳି भावे ए हत्याकांड घटाऊँगी एते किभଳି भावे अमानुषिकपण सामना को आसी जाउची बा काहे घटना घटुची मूलर अधपतन हवा कारण परिवार रही कि परिवार से शिक्षा दि जाऊनी कि
ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା କଥା ହଉନି ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏମ୍ପାୱାର ନଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ୱିକ୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପରିବାର ହଉ କି ସ୍ୱାମୀ ହଉ କି ଘରର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କହୁଛି 50% ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେଇଯାଇଛି ତ କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରୋକିପାରିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ସଂଗତି ଡର ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉଭୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯଦି ଏଇପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଗୋଟେ ଡିସିସନ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ୟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାଇଭର୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କର ମନ ମାଳିନ ହଉଛି ମନ ମିଶୁନି ଆମ ପାଖରେ ତ ଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ନେଲେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ପିଲାଟିର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମିଶିକି କରନ୍ତେ ପିଲାଟିର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠନ୍ତା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଧରନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ସେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାକୁ ମାନେ ତା କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଦି ଚଟକଣା ପକେଇ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ସ ଅଛି ଡାଇଭର୍ସ ନେଇଯାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜୀବନରୁ କାହିଁକି ମାରିଦେବେ ନିହାତି ଆପଣ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କି ଏକାଠି ନ ରହିବା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଯଦି ପଡ଼ୁନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି ନିୟମ ରହିଛି ଆଇନ ରହିଛି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁଚିସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମୟ ଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର